अथ श्री गायत्री स्तोत्रम्। नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि मां भवसागरात्। नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्य सावित्री कोमले ब्रह्म विद्ये महाविद्ये वेदमातर नमोस्तुते। अनंत कोटि ब्रह्मांड व्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानंदे महामाये परेशानि नमोस्तुते। त्वं ब्रह्म त्वं हरिः साक्षात् रुद्रस्त्वं इंद्रदेवता मित्रस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निरश्विनौ भगः पूषार्यमामरुत्वांश्च ऋषयोऽपि मुनीश्वराः पितरो नागयक्षाश्च गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः रक्षो भूतपिशाचाश्च त्वमेव परमेश्वरि। ऋग्यजुस्सामवेदाश्च अथर्वाङ्गिरसानि च त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरि। ब्राह्मी सरस्वती सन्ध्या तुरीया त्वं महेश्वरि। त्वमेव सर्वशास्त्राणि त्वमेव सर्वसंहिताः पुराणानि च मन्त्राणि महागममतानि च। तत्सद्ब्रह्मस्वरूपा त्वं कच्चित् सदसदात्मिका परात्परेशि गायत्री नमस्ते मातरम्बिके। चन्द्रे कलात्मिके नित्ये कालरात्रिस्वधेश्वरे स्वाहाकारेऽग्निवक्त्रे त्वां नमामि जगदीश्वरि। नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वां नमाम्यहम् सरस्वती नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी। अपराधसहस्राणि त्वसत्कर्म शतानि च मत्तो जातानि देवेशि त्वं क्षमस्व दिने दिने। स्वस्ति श्री वसिष्ठ संहितायां गायत्री स्तोत्रं संपूर्णम्।